آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ ایک بڑے دلچسپ سفر کے بارے میں ہے. جی بالکل. ایک ایسا سفر جو جاننے سے شروع ہوتا ہے، پھر دیکھنے تک پہنچتا ہے اور آخر میں ہو جانے پر ختم ہوتا ہے. صحیح. یہ یقین کا سفر ہے، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک سیدھا سادہ تصور نہیں، بلکہ اس کے 3 الگ الگ بہت گہرے مراحل ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اور دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹرمز یعنی یہ اصطلاحات کوئی نئی ایجاد نہیں ہے. اچھا. یہ قرآن سے لی گئی ہیں، اور یہ بات خود اس تصور کو ایک بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے. بالکل، یعنی یہ صرف فلسفیانہ باتیں نہیں ہیں. جی نہیں، یہ روحانی تجربے کے وہ مراحل ہیں جن کی نشاندہی وحی نے خود کی ہے. تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سفر کی گہرائی میں اتریں. یہ تینوں مراحل کیا ہیں، ان میں آپس میں کیا فرق ہے، اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جی تو آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں. پہلا قدم ہے علم الیقین. بظاہر تو اس کا مطلب علم کا یقین لگتا ہے، لیکن مواد کے مطابق اس میں کچھ اور بھی ہے. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ جی، یہ صرف فکری علم سے کہیں زیادہ ہے. علم الیقین کا مطلب ہے کسی حقیقت کو علم کی روشنی میں دیکھنا. علم کی روشنی میں دیکھنا؟ جی. ذریعہ مواد اس کی وضاحت کے لیے سورۃ التکاثر کی آیات 5 اور 6 کا حوالہ دیتا ہے، جہاں فرمایا گیا کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اچھا. جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہرگز نہیں، کاش تم علم الیقین کے ساتھ جانتے ہوتے تو تم ضرور دوزخ کو دیکھ لیتے. یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. دیکھ لیتے یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علم کے ذریعے حقیقت کو صرف سمجھا نہیں بلکہ باقاعدہ دیکھا جا سکتا ہے. بالکل یہی نکتہ ہے. یہ تو علم کی تعریف ہی بدل دیتا ہے. جی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیات سورۃ التکاثر سے ہیں، جو دنیاوی چیزوں کی کثرت کی خوص کے بارے میں ہے. تو قرآن اس تناظر میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم لوگ صرف علم یقین رکھتے اچھا تو اس دوڑ دھوپ کے پیچھے کی حقیقت یعنی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. مواد اسی بنیاد پر کہتا ہے کہ چونکہ قرآن علم الیقین سے دوزخ کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ علم الیقین خود ایک آنکھ ہے. واہ، علم الیقین ایک آنکھ ہے، ایک قسم کی بصیرت. جی بالکل، ایک بصیرت. تو کیا یہ صرف دوزخ کو دیکھنے تک محدود ہے؟ مطلب یہ تو ایک بہت منفی تصویر ہے. نہیں، اور یہی اس تصور کی وسعت ہے. ذریعہ مواد میں بزرگان دین کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر اس آنکھ سے دوزخ کو دیکھا جا سکتا ہے تو منطقی طور پر اس سے بہشت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. صحیح. خدا کی نشانیوں کو دیکھا جا سکتا ہے، کائنات کے رازوں کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ محض ایک فکری یا ذہنی مشق نہیں بلکہ ایک حقیقی ادراک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال ہے؟ جی، ایک آسان سی مثال ہے. فرض کریں میں آپ کو بتاؤں کہ آگ جلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے علم الیقین. آپ کو ایک حقیقت کا علم حاصل ہو گیا ہے، آپ نے اسے مانا، اس پر یقین کیا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. تو علم الیقین ایک طرح کا ذہنی نقشہ ہے جو آپ کو حقیقت دکھاتا ہے، بھلے آپ نے اسے براہ راست دیکھا نہ ہو. لیکن یہاں ایک الجھن ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ اگر علم سے ہی دوزخ نظر آ سکتی ہے تو پھر اگلے مراحل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا علم کافی نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، علم ایک بنیاد ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے. اچھا. علم آپ کو بتاتا ہے کہ منزل موجود ہے، لیکن یہ آپ کو منزل تک پہنچاتا نہیں ہے. یہ آپ کو پیاس کا احساس دلا سکتا ہے لیکن آپ کی پیاس بجھا نہیں سکتا. واہ. اس کے لیے آپ کو پانی تک چل کر جانا ہوگا اور اسے دیکھنا ہوگا، اور یہیں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اچھا، تو اگر علم الیقین ایک نقشہ ہے تو اگلا قدم تو یہی ہوگا کہ آپ اس نقشے کو چھوڑ کر اصل علاقے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہی پر عین الیقین کا تصور آتا ہے نا؟ بالکل، یہ اسی سفر کا اگلا پڑاؤ ہے. تو اس کے بارے میں مواد کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے ذریعہ مواد سورۃ التکاثر کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 7 کا حوالہ دیتا ہے. ثم لترونها عین الیقین. ثم لترونها عین الیقین. جی، یعنی پھر تم اسے عین الیقین سے دیکھو گے. مواد کے مطابق عین الیقین کا مطلب ہے یقین کی آنکھ. تو علم کی آنکھ اور یقین کی آنکھ، ان میں بنیادی فرق کیا ہوا؟
दोनों में ही देखने की बात हो रही है। फर्क बराहे रास्त तजर्बे का है। इल्म अल यकीन में आप इल्म की रोशनी में देखते हैं, ये एक बिलवास्ता मुशाहिदा है। लेकिन आइन अल यकीन में आप बराहे रास्त मुशाहिदा करते हैं। यानी अब आप सिर्फ नक्शा नहीं देख रहे, बल्कि बिल्कुल, अब आप उस जगह पर खुद मौजूद हैं। अगर हम आग वाली मिसाल पर वापस जाएं, हाँ, इससे समझने में आसानी होगी। इल्म अल यकीन ये जानना था कि आग जलाती है। आइन अल यकीन ये है कि आप दूर से आग को जलता हुआ देखते हैं, उसकी लिपटें देखते हैं, उसकी तपिश को महसूस करते हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रही, बल्कि आपका जाती मुशाहिदा बन गया है। यानी जो चीज़ पहले एक ज़हनी हकीकत थी, वो अब एक हिस्सियाती और बसरी हकीकत बन गई है। जी हाँ, जो कुछ पहले इल्म की रोशनी में देखा जाता था, वो अब ऐनुल यकीन से इन ज़ाहिरी आंखों की तरह देखा जा सकता है। ये जानना नहीं, बल्कि मुशाहिदा करना है। ये नजरिया नहीं, तजर्बा है। और मवाद में इसकी कुछ हैरत अंगेज मिसालें भी दी गई हैं, जो इस तसव्वुर को बहुत ठोस बना देती हैं। जी बिल्कुल। जैसे ये कहा गया है कि इस आंख से तमाम कुरानी किस्सों को ऐसे देखा जा सकता है जैसे वो अभी रोनुमा हो रहे हों। सही। फरिश्तों को देखना, यहाँ तक कि बड़े फरिश्तों जैसे हजरत जिब्रील, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी देखना। जी। यानी हर वो खुदाई चीज जो अंबिया और आइमा देखते हैं। जी ये तो इंसान के इदराक की सरहदों को बहुत वसी कर देता है। बिल्कुल, और ज़रिया मवाद यही वाज़ेह करता है कि ये कोई शायराना इस्तारा नहीं है, बल्कि रूहानी तरक्की की एक हकीकी सलाहियत है जिसका जिक्र किया जा रहा है। ये वो मकाम है जहां गैब और शहादत की सरहदें धुंधला जाती हैं। तो हम जानने से मुशाहिदे तक पहुंच गए, इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन तक। ये सफ़र खुद अपनी जगह एक बहुत बड़ी मंजिल लगता है। जी लगता तो है। लेकिन मवाद कहता है कि ये भी आखिरी पड़ाव नहीं। इसके बाद क्या आता है? इस सफ़र की हतमी मंजिल क्या है? अब हम आखिरी और सबसे बुलंद मरहले पर आते हैं, जो कि हक़्क़ुल यकीन है। हक़्क़ुल यकीन। उसके लिए ज़रिया मवाद सूरतुल वाक़िया की आयत 95 और सूरतुल हाक़ा की आयत 51 का हवाला देता है। दोनों जगह तकरीबन एक ही बात कही गई है, इन्ना हाज़ा लहु हक़्क़ुल यकीन। यानी बेशक यही हक़्क़ुल यकीन है। जी। हक़्क़ुल यकीन यानी हतमी सच्चाई का यकीन। इसका क्या मतलब हुआ? जब किसी ने हकीकत को अपनी आंखों से देख ही लिया, तो इससे आगे और क्या हो सकता है? मवाद के मुताबिक जब एक मोमिन इल्मुल यकीन यानी जानने और ऐनुल यकीन यानी देखने से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है, जी, तो वो आखिरी मंजिल यानी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ मुशाहिदा करने वाले और मुशाहिदा की जाने वाली चीज का ताल्लुक नहीं रहता, ये इससे भी गहरा है। और वो मंजिल मकसूद क्या है? ज़रिया मवाद में बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि खुदा मंजिल मकसूद है। अच्छा। और फिर उसके बाद एक ऐसी बात कही गई है जो शायद इस पूरे तसव्वुर का निचोड़ है और सबसे ज्यादा गहरी भी। वो क्या है? कहा गया है कि जो शख्स इस मंजिल तक यानी खुदा तक पहुंच जाता है, वो खुदा हो जाता है। एक मिनट, खुदा हो जाता है? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। इससे मवाद की क्या मुराद है? क्या ये लुग़वी मानों में है या इख्तियाराती तौर पर? ये तसव्वुर तौहीद के बुनियादी अकीदे से कैसे मुताबिकत रखता है? यकीनन, और ये सवालात उठने चाहिए। ये इस सफ़र का सबसे नाजुक और सबसे गहरा मुकाम है। तो इसकी तशरीह क्या है? मवाद की तशरीह के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान खालिक बन जाता है, ठीक है, बल्कि इसका मतलब फना और बका का है। इंसान की अपनी ज़ात, उसकी मैं, उसकी इनफरादियत की हिस्स ख़त्म हो जाती है और वो हतमी हकीकत यानी खुदा की ज़ात में जम हो जाता है। यानी वो अपने इरादे से काम नहीं करता। बिल्कुल, वो खुदा के इरादे से काम करता है। उसकी सिफात खुदाई सिफात का अक्स बन जाती हैं। अगर हम आग वाली मिसाल की तरफ लौटें तो हाँ, इससे शायद समझने में आसानी हो। इल्मुल यकीन था ये जानना कि आग जलाती है। जी। ऐन उल यकीन था आग को जलते हुए देखना। सही। और हक उल यकीन ये है कि आपका हाथ इस आग को छू जाए। ओह। अब आपके लिए आग का जलाना सिर्फ इल्म या मुशाहिदा नहीं, बल्कि आपकी अपनी हकीकत बन चुका है। आप और जलने का तजुर्बा एक हो गए हैं। अब कोई फासला नहीं रहा। कोई फासला नहीं। जानने वाला, इल्म और मालूम तीनों एक हो जाते हैं। ये वो मकाम है जिसे मवाद खुदा हो जाना से ताबीर कर रहा है।
یہ تو ہم فنافیلا کی بات کر رہے ہیں، یعنی اپنی ذات کو مٹا کر حتمی حقیقت سے جڑ جانا۔ بالکل۔ یہ علم سے شروع ہو کر مشاہدے سے گزر کر حقیقت کے ساتھ ایک ہو جانے کا سفر ہے۔ یہ ایک بہت بہت طاقتور تصور ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان صرف خدا کے بارے میں جانتا نہیں یا اسے دیکھتا نہیں، بلکہ اس کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ اس روحانی سفر کی معراج ہے۔ تو آج ہم نے یقین کے ان 3 حیرت انگیز مراحل کا جائزہ لیا۔ پہلا، علم الیقین، یعنی علم کی آنکھ سے حقیقت کو جاننا، ایک ذہنی نقشہ تیار کرنا۔ بالکل۔ دوسرا، عین الیقین، یعنی یقین کی آنکھ سے اس نقشے کی حقیقت کا براہ راست مشاہدہ کرنا۔ جی۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ، حق الیقین، یعنی مشاہدہ کرنے والے اور مشاہدے میں آنے والی چیز کے فرق کو مٹا کر حتمی حقیقت تک پہنچنا اور اس میں ضم ہو جانا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک علمی سمجھ سے تجرباتی ادراک اور پھر وجودی اتحاد کی طرف ایک سفر ہے۔ صحیح۔ یہ بتاتا ہے کہ حقیقی علم صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے جو انسان کی پوری ذات کو بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ صرف معلومات حاصل کرنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خود ایک معلوم بن جانے کے بارے میں ہے۔ یہ محض راستے کو جاننا نہیں، بلکہ خود راستہ بن جانے کے بارے میں ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اس پوری گفتگو سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ذریعہ مواد علم مشاہدے اور حقیقت سے اتحاد کا ایک روحانی راستہ دکھاتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں، چاہے وہ فن ہو، سائنس ہو یا انسانی رشتے ہوں، جی، کسی چیز کو ذہنی طور پر جاننے، اسے براہ راست محسوس کرنے اور پھر اس سچائی کا عملی مظہر بن جانے کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا ہر شعبے میں یقین کا یہ سہ جہتی سفر موجود ہے؟